हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम जनरल साइंस रो ऑब्जेक्टिव रो गोटे नमूना प्रश्न पत्र रो उत्तर आलोचना करिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करन तले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। एबे चलंतु आज आम अर्धवार्षिक परीक्षा रो जनरल साइंस रो ऑब्जेक्टिव रो गोटे प्रश्न पत्र रो उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि। हमर टोटल क्वेश्चन रहइबो, टोटल प्रश्न आसीबो तम 100 मार्क रो। सेतिरु ऑब्जेक्टिव आसीबो तमरो 50 मार्क, सब्जेक्टिव आसीबो तमरो 50 मार्क। पुणी 50 मार्क डिवाइड हेजिबो कोन कोन। लाइफ साइंस आसीबो तमरो 25 मार्क, फिजिकल साइंस आसीबो 25 मार्क। ठीक अछि। सेमिति सब्जेक्टिव रे लाइफ साइंस तमरो 25 मार्क आसीबो, फिजिकल साइंस तमरो 25 मार्क आसीबो। ठीक अछि। तो ए भली पैटर्न रे तमरो परीक्षा। ओके। और तमरो टाइम केते दिया जिवो ना 2 घंटा समय दिया जिवो। 50 मार्क को घंटाटे और 50 मार्क को घंटाटे। ठीक अछि। तो चलते जीवा में आज अर्धवार्षिक परीक्षा जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव रो क्वेश्चन पेपर आलोचना करिबा। तो प्रथम जीवा में भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान देखो प्रथम क्वेश्चन कोन देछि। कहार इलेक्ट्रॉन संरचना 2 8 2 मिसे दियो 2 2 4 8 4 12। एबे 12 नंबर क्रमांक रे क्यों किए रहउछि, क्यों मौलिक रहउछि। 12 नंबर किए रहउछि मैग्नीशियम रा। मैग्नीशियम रे मैग्नीशियम हला मन रखिबो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हला फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम हला और मैग्नीशियम। ठीक अछि। हला तो 12 नंबर की अछि ना मैग्नीशियम। ए जाको मन रखिबो। प्रोटॉन रो आविष्कार को किए। प्रोटॉन की आविष्कार करथिले देखो। जे थॉमसन कोन आविष्कार करथिले ना इलेक्ट्रॉन हला। ई गोल्डस्टाइन कोन आविष्कार करथिले। ई गोल्डस्टाइन। अच्छा रदरफोर्ड कोन आविष्कार करथिले। रदरफोर्ड कोन न्यूट्रॉन ना न्यूट्रॉन। तेबे ई गोल्डस्टाइन कोन जे हमरो प्रोटॉन रो आविष्कार को। आइंस्टाइन तो हबन हला। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन हला। न्यूट्रॉन को हमरो रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टाइन कोन जे प्रोटॉन। ठीक अछि। तापर जीवा में 3 नंबर को। 3 नंबर कोन दे जे एम सेल रे सर्वाधिक केतुडी इलेक्ट्रॉन रही परिबे। के एल एम एन। तबे एम सेल रे केतुडी इलेक्ट्रॉन हमरो रही परिबे। केतुडी रही परिबे बाहर करो। सूत्र कोन 2n स्क्वायर ना। तो 2 into n केते 3 1 2 3 3 रो स्क्वायर 3 3 की 9 9 दुगुणी केते 18। माने एम सेल रे सर्वाधिक केते रही परिबे ना 18 टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सोडियम स्थायी इलेक्ट्रॉन संरचना लाभ करे। कहार इलेक्ट्रॉन संरचना लाभ करे। कहार इलेक्ट्रॉन संरचना लाभ करे नियॉन रो। केउटी चार्ज विहीन अटे। एथि मतलब किए गोटे चार्ज विहीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना न्यूक्लियस। देखो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वहन करथे, प्रोटॉन प्लस चार्ज वहन करथे, किंतु न्यूट्रॉन कोन जे कि गोटे चार्ज विहीन। न्यूक्लियस हबनी कोन हबो न्यूट्रॉन हला। न्यूट्रल ये बिना चार्ज रो। सिलिकॉन रो परमाणु क्रमांक केते। सिलिकॉन रो परमाणु क्रमांक केते केते हे जिवो 14। एल्युमिनियम क्लोराइड संकेत कोन। एल्युमिनियम क्लोराइड संकेत कोन हे जिवो AlCl3 ना। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोरीन रो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या केते। क्लोरीन रो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या केते केते हे जिवो 7 टी। हाइड्रोजन सल्फेट रो परमाणु क्रमांक केते। हाइड्रोजन सल्फेट रो परमाणु परमाणु कथा केते केते हे जिवो 7 टी 7 हैला। 10 नंबर जिबा एथिरे केउटे भूल कोटा भूल उक्ति। ऑप्शन कोन देछि चार्ज युक्त कणिका को आयन कहंती। যৌগিক संकेत ताहार गठन प्रतीकात्मक चित्रण। तो एथि मध्य कोटा भूल हे जिवो देखो।
আমার উভয় যাক ঠিক আছে, দুই যাক ঠিক আছে, তেমনি কোন অপশন বি হব রাইট आंसर, উভয় ঠিক। এফ কাহার প্রতীক? এফ কাহার প্রতীক? ফ্লোরিন না ফ্লোরিন? এফ ফ্লোরিন, ঠিক আছে। কেউটি এক পলি আটমিক আয়ন, কেউটি গোটিয়ে পলি আটমিক আয়ন, কোটা হয়ে যাব নাইট্রেট। কেউ মানকর রৌস্য ধূসরিয়া কিংবা সুবর্ণ হলদিয়া হইতে, কেউ মানকর বর্ণ ধূসরিয়া কিংবা সুবর্ণ হলদিয়া, কাহার বর্ণ হইতে অধাতু মানকর। তারপর যা আমি 14 নম্বর কু, কেতোটি মৌলিক গ্যাসীয়, কেতোটি মৌলিক গ্যাসীয়, কেতোটি 11টি মৌলিক না, 11টি মৌলিক কোন গ্যাসীয় মৌলিক, ঠিক আছে। বায়ুর আংশিক পাতন বেড়ে কেউ গ্যাস শেষে তরল অবস্থায় উৎপন্ন হুয়ে, বায়ুর আংশিক পাতন হলে কেউ গ্যাসটি তরল অবস্থায় উৎপন্ন হতে, কি অক্সিজেন। বিক্ষেপিত প্রাবস্থা গ্যাস ও বিক্ষেপণ মাধ্যম তরল হলে কলটি কেউ জাতীয় অটে? যদি আমার বিক্ষেপিত প্রাবস্থা গ্যাস হব আর বিক্ষেপণ মাধ্যম তরল হব, তেবে কলটি কেউ জাতীয় হব? কেউ জাতীয়? ফোম জাতীয় হব, ঠিক আছে। কেউটি কল, কেউ কলটি জেল নুহে, ইতিমধ্যে কিয়ে জেল নুহে, ইয়ে জেল নুহে ক্ষীর, ହେଲା ଜେଲି ଜେଲ୍, ଛେନା ଜେଲ୍, ଲହୁଣୀ ଜେଲ୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଜେଲ୍ ନୁହେଁ। 30% ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ 70% ତମ୍ବାର ମିଶ୍ର ଧାତୁ କିଏ? 30% ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ 70% ତମ୍ବାର ମିଶ୍ର ଧାତୁ କିଏ? ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ହେଇଯିବ ପିତ୍ତଳ। କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦ୍ରବଣ, କ୍ଷୀର, ଅଠା, ମଟର ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦ୍ରବଣ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା। 337 କେ କେଲଭିନ ইকুয়াল টু ড্যাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোন করিব? 273 রু 237 এডি দিও, কেতে আসিব? 36 না, তো কোন হব? -36 -36 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে জলর ভৌতিক অবস্থা কোন হব? 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে জল কোন হব? তরল কিংবা কঠিন না? না, তরল হব, ହେଲା। 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে জলর ভৌতিক অবস্থা কোন হব? না তরল। পদার্থর পঞ্চম অবস্থা কোন? পদার্থর পঞ্চম অবস্থা কোন? বিএসি না কঠিন গ্যাসীয় প্লাজমা, ওটা হয়ে যাব বিএসি না। কেউথিরে আকর্ষণ বল সর্বাধিক? জলীয় বাষ্প, জল, অক্সিজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, কাহা মধ্যে আকর্ষণ বল সর্বাধিক? কাহা মধ্যে হব? জল, ହେଲା। কাহিনী সব কোন গোটে গোটে গ্যাস যাক, গ্যাস অপেক্ষা কোন জলরে আটমিক কোন বল বেশি। বস্তু পদার্থর অবস্থা পরিবর্তন বেড়ে ড্যাশ, বস্তু পদার্থর অবস্থা পরিবর্তন বেড়ে কোন হইতে? না তাপমাত্রা হঠাৎ বড়ি যায়, তাপমাত্রা হঠাৎ কমি যায়, তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রহে কিংবা ক্লোরিন। आंसर কোন হব? তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রহিছে, ହେଲା। তারপরে যা আমি 25 নম্বর কোশ্চিন কু, কেউথিরে বিসরণ দ্রুত গতিরে হইতে? দ্রুত গতিরে বিসরণ কেউথারে হইতে? কেউঠারে হইতে? आंसर হয়ে যাব গ্যাস আর গ্যাস মধ্যে। তো ইয়ে সরলা কোন তোমার ভৌতিক বিজ্ঞান। এবার যা আমি জীববিজ্ঞান কু, জীববিজ্ঞান দেখ প্রথম কোশ্চিন কোন দিয়েছি? বিরাড়ির প্রজাতি কোন? বিরাড়ির প্রজাতি কোন হব? ফেলিস না, ফেলিস লিও, ফেলিস টাইগ্রিস, ফেলিস ডোমাস্টিকা, ହେଲା। তো তাଙ୍କର প্রজাতি কোন? ফেলিস। জাতি হলে কোন হব? যেমনি আমার বাঘর জাতি কোন হব? টাইগ্রিস, ହେଲା। সিংহর লিও, বিলের ডোমাস্টিকা, ঠিক আছে। পক্ষী মানক মଳରେ কোন থাকে? পক্ষী মানকৰ মଳରେ কোন থাকে? কোন থাকে? आंसर হয়ে যাব ইউরিক অ্যাসিড, ହେଲା। ইউরিক অ্যাসিড থাকে। নিম্নস্থ কেউ জীবর শীত শক্তি অতি? শীত শক্তি কিয়ে করে থাকে? বগ, চিল, ওধ আর সালামেন্ডর, কিয়ে করে থাকে? আমি জানি কোন প্রায় ব্যঙ্গ করে থাকে, ব্যঙ্গ,
ହେଲା ଆଉ କିଏ କରିଥାଏ ସାଲାମେଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଓରାଇବା ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓରାଇବା ଷାଠିବା ହେଲା କୋଉଟା ହବ ଧାନ ମଟର ଚିନାବାଦାମ ଗହମ କୋଉଟା ହବ ଗହମ ନା ଗହମ ଧାନ ସରି ଧାନ ହେଲା ଓରାଇଜା ଷାଠିଆ ମାନେ କଣ ଧାନ ଠିକ ଅଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେତେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ରୁକକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁପାତ ବ୍ରୁକକ୍ ସମାନୁପାତ ଏନିଲିଡା ଅନୁପାତ ଡ୍ୟାସ୍ ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନାଙ୍ଗ କୋଉଟା ବ୍ରୁକକ୍ ସେମିତି ଏନିଲିଡାର ରେଚନାଙ୍ଗ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଆଦି ବ୍ରୁକକ୍ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ଜିନସ୍ଟି କଣ ଜିନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଜିନସ୍ଟି କଣ ହବ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ଜିନସ୍ଟି କଣ ହବ ହୋମୋ ହେଲା ସ୍ପେସିସ୍ କଣ ସାପିଏନ୍ସ ମୋଲୁସ୍କା ମାନଙ୍କର ପାଚକ ନଳୀଟି କେଉଁ ଆକୃତିର ମୋଲୁସ୍କା ମାନଙ୍କର ପାଚକ ନଳୀଟି କେଉଁ ଆକୃତିର ନା ୟୁ ଆକୃତିର କେଉଁ ଜୀବର କୋଷ ସୁନ୍ୟାଷ୍ଟିୟ କାହାର କୋଷ ସୁନ୍ୟାଷ୍ଟିୟ କାହାର ହେଇଯିବ ଏମିବାର କୋଷ ଫୁଲ ଅନୁପାତ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ପତ୍ର କଣ ହବ ହରିତ ଲବକ ଅପସନ ଡି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା उद्भिद कोषरे गल्गी बड़ी को कौन कहुए उद्भिद कोषरे गल्गी बड़ी को कौन कहुए डिक्टिओजम कहुए कौन कहुए डिक्टिओजम ठीक अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया आकार क्यों पड़े कखार पड़ी ना सॉरी कखार बोलते काकुड़ी पड़ी ऑप्शन सी काकुड़ी कोष जीवक अपेक्षाकृत स्वच्छ तरल एवं अन्य कौन कोष जीवक अपेक्षाकृत स्वच्छ तरल आ कौन स्वच्छ तरल आ कौन अर्ध तरल है तापर जीवा आम 39 नंबर क्वेश्चन को संकोच रसधानी अनुपात जल नियंत्रण समानुपात खाद्य रसधानी कौन हम पाचन क्रिया जीवकोष क्या तुलनीय जीवकोष क्या तुलनीय क्या मऊ फेणा कोठरी सह राइबोसोम आरएनए क्रोमोसोम राइबोसोम क्यों थाए ना आरएनए थाए तो क्रोमोसोम क्यों थाए ना क्रोमोसोम आमर डीएनए थाए तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को माइटोकॉन्ड्रिया आवरण झिल्ली केते स्तरीय माइटोकॉन्ड्रिया आवरण झिल्ली केते स्तरीय हे जीवो 2 स्तरीय मोहुरी केते शतकड़ा शर्करा थाए मोहुरी केते शतकड़ा शर्करा थाए केते थाए आंसर हे जीवो 70 शतकड़ा तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को केउ सारर जैव विघटन शीघ्र होते कहार जैव विघटन शीघ्र होते कहार होते जैव सार ना कृषि कार्य संपादन व्यवहृत पशु को कौन कहुए कृषि कार्य जो पशु को आम व्यवहार करछे से पशु को कौन कहुए बलद बलदना समुद्र जल में होता माछ चाष को कि प्रकार माछ चाष कहुए समुद्र जल में होता माछ चाष को कि प्रकार माछ चाष कहुए कौन कहुए मेरिकल्चर सबुज उद्भिद भली आउ किए एक स्वभोजी जमीती सबुज उद्भिद गोटे कौन स्वभोजी सेमती आउ किए गोटे स्वभोजी किए हम भूताणु ना भूताणु केउटी एक अंडा दिया कुकुड़ा ये कौटे गोटे अंडा दिया कुकुड़ा कौटा हम व्हाइट लेग हॉर्न ना व्हाइट लेग हॉर्न तापर जी 49 नंबर क्वेश्चन को मुग अनुपात रबी फसल धान कौन हम मुग गोटे कौन रबी फसल तो धान कौन गोटे खरीफ फसल है रोही गोटे माछ चिंगुड़ गोटे कौन आर्द्रपड़ा ठीक अच्छे तो आज आम जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव 50 टी क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आशा करुँची भिडियोटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगे तो लाइक करूँ आमती अन्य सब्जेक्ट भिडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दियंतु ये वीडियो को निजर सांग मान शेयर कर दियंतु आज भी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।